Oke, DaVinci Resolve. Oke, ito pa video ito na po kung saya ko pengko cara-cara ataupun basic mengimport no media, mengedit, bisa mengeksport, memakai no software DaVinci Resolve 17. Oke, bang no ka ba ito software ito? Ako panimabang ko basanan ko to sa software DaVinci Resolve to sebenarnya nga deso ingin kay empug video to jadi cara ko pong mamadama ko no file project lady to tekanan ko pa ito backspace atau delete pasire deletean nih. Oke, bang maingin memahal no video bago ataupun project bago tekanan apa itu new project to. Selepas nari bang kasako so kana ka jenis no ingin aminat mengimpog no video ang factor sa ngati dito no pawalan ko ay ko ito uban ano tulisan ko ito terus pilihan ko pa ito create to. Oke, sebelum masuk aku no page no itu software DaVinci Resolve to pokong si aku pasok pengko ko cara mengubah no timeline resolution itu na. Oke, pertama apa sebelum mengimport no video ubahan pa ito masuk pa to sa ito bahagian no setting to. Oke, bang, sekira po tujuan apa memahal no video nga memahal no video TikTok ataupun ingin memahal no portrait video nga pilihan to ay masih aku tuh kosa ada tuh 1080 atas 1080 1920. Jadi cara pesan kau subang tuh landscape ni itu na ubah nanti itu custom beja custom ni matuai. Oke, contohnya 1080 lepas dari 1920. Oke, lepas dari pilihan nanti no frame rate melo itu memilih tuh gisam 60 fps na bagi pas ako pasimenat ko 24 frame per second ubah na sana na so mengin ako nuri hasil video no podio nga made frame nuri original video ri. Okay, jadi cara pasan nga takanan apa itu save to sa pano ito na to sa bahagian no cut page to nga de asya very timeline resolution ni. Jadi pengko sana supaya siyaw kung man to sa bahagian no media page to man siyaw ito portrait video nah sebenarnya apa kena airi itu po portrait video to nga po siyaw ako sebagai contoh. Nah, sebenarnya apa ubahan ko pa ito no 1920 1080. Jadi lepas dari ada sendiang ubahan ko save. Oke, jadi nasilih bahasa na 1920 1080. Itu pa ito na may gantian no size paparan kakikiro kaya page ano nga medyo. Oke, sebelum kung si ako pengko ko cara-cara mengimport no media pasiyaw ako pasok bahagian ataupun page nito software DaVinci Resolve to. So ito po DaVinci Resolve to nga dahil minutatandihan ko sa software Adobe. Jadi ito pa nito dito to sa pang media pas nuri ito pa sa dito nga bahagian no cut page ito pa sa nga bahagian edit page susubang to tools may napakazan lang nasabana pa ito puto sa cut page to edit page to no ito na nga may na nga at cuma paparano pa no ito bahagian cut page to nga labing kurang ka sa KineMaster, CapCut ataupun ano kaya si simple software editing sabana pa no ito no desa serius baba na ngedit mo video may la itu apakah nam selepas re-render ataupun mengedit masuk memakasan bagian edit render may la dua tempat kau basanan apa ni malu makai dua tempat sekurang-kurangnya dua tempat edit color ataupun render. Selepas itu edit page tu Fusion nasional itu Fusion tu itu nang Adobe lebih kurang dari ako pasilapan After Effects usa sendiang ni software ang iri Adobe Premiere Pro sendiang pong itu DaVinci Resolve to so inam ido software pinakai. Oke, itu pasan na sa dito page ke 5 ito nga bahagian no color grading mela itu no mengedit no color toy. Selepas nuri itu pa bahagian no ke-6 ito nga bahagian no audio meng-adjust no audio toy. Ako kung jarang ako mag-adjust ng audio to so makazakwa ng edit page. Okay, page terakhir page ke-7 ito pang bahagian no render ataupun pangkasere software yang ako sa CapCut ataupun KineMaster, Filmora ataupun Movavi Fusion kaya kana ka render nga export. Okay,
Bili ako na sa page pertama no. Cara-cara mengimport no video masuk tu sa software itu, masuk tu sa file tu. Lepas dari import. Lepas dari tekanan nanti itu bin. Oke. Mengimport na sa no video kita tu masuk na sa software no. Nah ako pa ni mga kabulitan ko may kasana udah. Jadi sumengin mo singing golo no ulo mamakai na ito dito so kasasyo ko pang asuban pas kaso to macam-macam papawalan. Ako po ingin ako nung kaso ringkas karaja ko rin. Jadi pengen ko cara ko to sa cut page to ataupun edit page to minimize ko pagulo mamili ako na yung video to sa file ko to drag and drop ako na isa na to sa software to. Okay, contohnya sebelum kaso to sa software itu video ri drag and drop sana ri takkan pa ito na no pilihan. Contohnya bang tekanan na don't change ko no pilihan don't change to iri pa sa no video ri hasil no video ri nga made no frame rate nito software to 24 frame per second. Okay, jadi bang tekanan ku change to made sa na ri hasil no video ri no frame rate original ri video ri. Contohnya itu pa ni may ito ng 30 ataupun 29.97 frame per second ang require sa 8. Selepas dari bang check on sa natuay kaya bago to sa bahagian setting to nah minay siya minay 29.97 ataupun pendek cerita 30 frame per second na bono. Jadi pengen ko kuasa na cara paso to sebelum dari tambay ko pa ng video sendirian. Contohnya maka ko dubo to terus drag and drop paso ako na sa na ano na tuay sa software ito itu mga duat so ini doon nakiapi 30 frame per second. Jadi okay, contohnya po subok itu video dito ang ako po sekira po sebelum mengedit ataupun menambah ako no text ataupun transition kiawi pertama pa ubahan ko ito na nga color wala ko pa no color grading nga bang kasako sa kabulitan ko may ito na mengedit to ay memakai no itu tools to itu tinggal tambahan no panunod ko kira nga bagay pa ang kasako kasanitar ko sa kusoner so kabulitan magugugawa ko mamal no video lagi pun itu pa ni video original to nga flat color maksud ko pa nga minamakasako no Chinese style entry level kamera mura-mura give a flat profile na Chinese style bang itu pa ni mga Canon jadi Chinese style bang mamakai no Sony reta no S-Log1, S-Log2, S-Log3, HLG. Jadi okay, cara pa sa no ito na mamakai no latch to nga tinggal takanan ito na. Jadi ba na sa no warna-warna no video no. Jadi selepas nuri masuk aku nesan na nesono bahagian cut page untuk memotong no video siamba-siamba dari keinginan kure. Contohnya bang desumengin tuai. Oke, memotong aku. Cara apa sana tekanan pilihan itu gunting tuh. Selepas nuri, oke, siamba dari keinginan video tuh. Itu kok itu. Oke, contohnya apa pilih aku itu no. Tekanan apa itu backspace tuh ataupun delete. Oke. Selepas nuri. Bang itu apa nih mga bagian yang cut page itu na asubang itu may apakay na ito ay walaupun to sa bahagian cut page dahil pamasok na sa bahagian edit page ang version itu to ay contohnya bang may ingin menambah ng transisi may ingin menambah ng text atau macam-macam lagi tools nga may lapo dito sa bahagian cut page to. Okay, masuk ako to sa bahagian edit page to pang asa kasbang ko sa ito ni masuk asa baba na ito bahagian timeline to may laan na patinokon cara po sa nga tekanan na shift scroll down kuma na to ay pindahan mouse sa to ay lepas dari shift scroll down ito pang ano ito na nga may na papindahan pengko ko posisi nito simba posisi nito na ano to timeline to may na ito na mukere ka sa pozon ihira supaya senang mensiyon bahagian no wati dito ri contoh bang patidok sekirang maingin no siapa pa no asa baba na bahagian no video no may lain po no patidokon pengko ataupun pozon pengko sebelum nari nalupahan ko patang arso ko na isa no bahagian no cut page contohnya
bang mengin mau papasang no full screen supaya asiyaw kiawi takanan na pati dito supaya asiyaw kiawi kikira. Okay. Masih pa na isa na gano'n na isa na pagkano cut page. Contohnya bang mengin ako menambah no video ko dupo pulpululiaw patuay menambah ako no video sendiang. Contohnya itu na yung metode nakaso ko tuay. Jadi sa kirang patambahan ko ti dito cara pa sa nga kumana ko na sa ujung tambah ko diyan sa kirang tambahan ko itu video ti dito kumana ko na sa ujung tambah ko na ito na ay ko ito na saraw patambahan so koko sa pangalanggaw baba na video na. Okay bang mululi sa na makon patuay mululi di seri awal no video rin makon po pas na rin bang kasana si Oso po si kasanita harus ko no mula rin kabulitan ko pa nga kubaan ko ni mawarna bulu. Jadi mululi apa na sana bahagia no cut page kutunga po siya badai ko yung nani may lahat ito na pasunduran memakai nito atau sundurin no itu na kaya pa nga langgaw ni bababa na pas na rin putungan pilihan mark lepas dari delete ataupun backspace. Okay, cara menambah no transisi. Sebelum dari pokong siapa soko cara-cara menambah no teks. Okay, sekira pang mengin menambah no teks atau title masuk apa tuh sebahagian no title tuh lepas dari tuh sepenuh itu no asuang pilihan no tulisan kira. Jadi bang mengin no paseta no favorite siya keinginan tulisan nga takanan no pambintang to o silivere no favorite ako dito na to ay weza pinili simba keinginan ko rin terus minasone sa bahagian no favorite lah. Contoh itu po contoh posubo ko dito basic to ay kasi basa na nesa na bahagya no edit page ito po mo ko itong cut page bang mansiyo to sa edit page itong nasya no di. Okay, jadi cara-cara mengubah no tulisan bang software sendiang apa terutama software bikin kasa diri Filmora atau Movavi mela itu yang mela mengubah nga aja mela menulis kijatuay cara apa sana nga mesti masuk to sebahagian inspector to lepas dari video makon nesa na itu footage na itu tulisan to contohnya kasi itu nga mesti masuk to sebahagian dua tempat itu to penetingan setting title pang mengin mengubah no tulisan no sebiasalah contohnya so no pembang mengin mengubah no macam-macam tools no itu may lapakasan to contohnya pang mengin mengubah no warna. Okay, mengin mengubah no size kinaman no sang tools to itu selepas nere bang mengin sakira mengubah kedudukan no itu tulisan to general sana lah aja may no ideo papindahan ito no contohnya kasi ito masuk pa to sa bahagian no setting to gulo lepas dari papindahan posisi tidi ito pangakiri kanan to pa to sampo dito sa nga atas bawah may simbol sa pagkainginan no posisi. Okay, cara menambah no transisi. Okay bang may gina pa menambah no transisi nga ko basana na pong tambah no transisi biasanya yang contohnya yang cut ataupun jump cut contohnya. Okay, contoh tambah kuno transisi tuai bang menambah no transisi masuk apa tuai sa bahagian no transition tu lepas dari memilih nation tuai nga mela itu nano pasangan no favorite patag no favorite sekira pong pay ko inginani kasama na din nakasabay ito ng favorite ito nga piti ito. Jadi okay, contohnya asuwi ko no transisi ito na putong kusana to. Okay, kasaba na po jarang abala po mamal transisi kasi ito nga ito cuma sebagai contoh supaya ailan o sembo asuban untuk paso menambah no transisi. Jadi itu sa bahagian no edit page to
kumana pa to sa bahagian ng effect library ito. Lepas nuri kumana sa video transition. Untuk title masuk pa to sa bahagian ng title to tadi. Kaya nasa honor Okay, nga way ida to pa-explainan ko sa kono ito pasal no manambak no transisi di antara no duo video ri musandiang. Contohnya itu penikmati dito no itu nga musandiang. Jadi pengkukusan cara menambah no transisi itu na. Sebagai contoh, bang, terus pengusahaan kuti dito pasuban ko na nga day mail. Pasti apa to kasana. Nah, sambiza pang pasuban na nga day mail. Simba-simba sa panu transisi itu nga day mail. Jadi, mangmengin mga sunod transisi na sa lintangan ng pagkikiro sebagai contoh. Nah, kumaan pa tuwe sa ito bahagian edit page to. Jadi, tuwe pamakan ito mouse to tuwe sa ito lintangan to. Selepas nuri, right click ang pilihan na isa na. Sekira pa ang menambah no transisi di antara no dua video itu no. Penting apa nga memerlukan no transisi na no ruang posuban no transisi siya kan software so to sa ruang tamu to ada studio ko. Jadi bang paso no transisi cara apa nga pilihan apa di antara no itu na bang pilihan to di sabato 6 frame cross ataupun 12 frame 14 frame cross. Pilihan apa itu na bang aku apa ko basanan ko antara dua tu pilihan ko to di sabato so bang itu apa tu di sabat pa bana to nga bagi pa sa ako ay pakito frame to babana. Jadi okay, contoh pilih ako dito 14 frame cross pasiri pilihan na isa na ito trim clip so na transition na itu apa nito nga default transition. Jadi bang mengin sa kikira ang mengin mengganti no transisi itu tinggal memilih pesan atuay may daw sa nito na paso no transisi na contoh dito. Nah itu po day ba na siya ito suka ko sa mga avagatasan na di may ito PC ito no ito kung day pa na update ko no Windows 11 na diyan na kecuali render ataupun export pesan itu video tuno itu nam asio neno osmo dari video rin. Oke, jadi ke-share dari cara menambah transisi ya salang akon. Oke, sebelum mana ko na sempat mga fusion no pa-explain ako pasoko weapon itu may tambahan-tambahan to. Contohnya bang ingin menambah no b-roll video b-roll may tarik no post bantu sa nesa sabat no footage ko na melalui na edit page nga kurang kasi itulah sa kira pa manambah no video to ini sabat ko kikira jadi itu mana tahu give video b-roll no slow motion ka. Oke, seterusnya bahagian no keempat tuh fusion. Oke, terus apa sebagian efek tuh itu jarang aku memakai. Jadi bang ingin menambah efek-efek tuh sekira motion tracking ataupun blurring atau saya itu penambahan. Iri apa kongsian ko sa video tuh nggak cuma iri yang simple lah basic. Kasi rin tangar ko mula rin tangar ko iri dahil ko sila cara import file, edit file, bisa render atau ipo inuan ko cara basic no color grading. Selepas nuri itu apa sebahagian no audio tuh itu apa nggak jarang aku memakai no bahagian no audio tuh. Nah itu apa nggak suka kok sepokok jarang aku memakai no bahagian no audio tuh. Terus aku edit page tuh lepas dari contohnya batonku petunganku siapa audio ubahan kore contohnya music ingin aku mengubah kira kira pang on top baba na music ino izan mutang itu sa pengubahan ko yang penting makon pa itu audio tuh sa itu bagian footage tuh masuk sa na bahagian inspector no lepas nuri kumane sa bahagian audio tuh. Jadi siapa sa penemak tuh itu contohnya mang itu no umpaktin itu ubahan ko suara makon petun gulung bisa meragang bosan deh senang siapa nih kon
ang tuway uban makon pagulo lepas iri adjustan ne audio na sa natuway sanang akon. Jadi part terakhir ne sa bahagian render page tu sa pas render page tu cara venue itu perlu tino uban tuway kikira pada video rin. Ito si media ko ano pa sa ito, so ito sebagai contoh atau mo. Jadi cara render ito no ataupun meng-export ko ng Filmora ataupun kini-master CapCut kami kumanto sa ubahan ito quick time to sa MP4 pakazan MP4 to lepas dari pilihan na isa na lokasi siyempre cara pa mo milih no lokasi pemilihan no poso ba no video render yang tuay to render queue memilih na sa lokasi bangkas ako pa ko ingnan ko pangane sa depan mo na PC no depan paparan PC ri siyempre ri opo do mga render video ri lepas ri naman sa no tajuk contohnya lepas ri tekanan na sa no save. Jadi lepas ri untuk mengekspor tinggal tekanan itu na tekanan render all tuh. Jadi oke, itu video no pod kemarin no pod kemengedit sonori. Sebenarnya apa mengedit makan dapat si result tuh ada jabo susah babana. Kesenangan itu nih yang penting ilan baik basic. Oke, antau batu ay sekira may pengaduatan no tulisan no zane sa bahagian komen no. Sekira po itu po video itu nga bermanfaat tekanan no po butang like. Pansikaw ba?